तेणु भागवत कहला दंडे निमिषे थिले प्राण नहीं न पारे जंतु राण बहु आज्ञा आसी मरिबा बहु मलानी हाड़ी आईसटा से पुरीला हाड़ी मला बहु जीवन धरिकी चलीगला रह घटना कौन कुंभकर्ण कहला बिरोजा को विदाय नहीं कुंभकर्ण पशिला जाकि राम थाटे राम को देखा करने को हेले 3टा बाट 3टा गेट रे 3 जन जगुआरी अछंती प्रथम बाटर जगिची बाली पुओ अंगद द्वितीय द्वार रे राम भाई लक्ष्मण तृतीय बाटर जगिची तृतीय जुगर मल हनुमान आ चतुर्थ द्वार रे विभीषण कूल रे मुंड रखी मो प्रभु राम ठाकुर शयन कुंभकर्ण विदाय मागिकी आसिला स्त्री पाखरु चतुर्थ प्रहर रात्र गोटाए पद श्लोक पढ़ुची वाल्मीकि रामायण कला कुंभकर्ण कर्ण व्यक्ति समान पुत्र संभूत समपुंगवे बालीपु अंगद जगिची प्रथम बाटरे धत्सैके जतबेले कुंभकर्ण पशि जाउची तमे किए मते चिठी करूना नहीं तो मो बालीपु अंगद ओ तमे बालीपु अंगद चिनी ना अनु तो कोन मते देखुना मु छिड़ाईची माने तमे बालीपु अंगद आ एठी कोन करछो ए मो प्रभुंकर गेट जगीची को प्रभुंकर मो प्रभु रामचंद्रंकर तम प्रभु राम रामकर गेट जगीछो हां आ तमु टिके लाज लागुनी ए उसारी कथावार्ता करो हैं उसारी कथावार्ता करो गदा धरजी कोन देबी गदा धइले कोन हबो पिटी नै जी जहा हबो हबो ए अंगद तू गोटा छोटिया छुआटा कोन मो तोर साहस होलानी तू मत अटकौचु आ अटकबिने मो प्रभुंका द्वार जगीची अरे जो बप्पा जो राम तो बप्पा को माइला तू पुणी तारी बाटू को जगीचु हइरी कोन हला ये जो राम को तू प्रभु कहनु ये राम परा तो बप्पा को माइला माजी तो कोन हम कोन जानि ये जो राम को तू प्रभु कहनु से रामटा तो बप्पार आग पटू माइलानी फेस टू फेस माइलानी लुचि के कथा ये एते बड विरोध गोटा लता उहाड़े रे जगी की माइला काई की माइला लता उहाड़े रे जगी काई की से कोन लता उहाड़े रे जगी मारथला राम काई की भाई को गच्छ मुळे राम जगी की माइले भाई की आने गोटा बद रामायण श्लोक कदल गछ हे बोला मक्कदल गछ वाल्मीकि रामायण कहछि लता उहाड़े रे थाई की माइले आपण मानकर बेरम रामायण गोटा श्लोक कहला को गच्छ मुळे माइले राम को गच्छ सेटा ना दारु वृक्षम दारु सत्य लिंब लिंब समाना दशरथ तनयो बद्ध संहित दारु दारु लिंब वृक्ष मधुरकुंड गछ आगुरु थिला से गछर ना मधुरकुंड से मधुरकुंड गछ मूले रे जगिकी लुचिकी राम ताकू माइले गछर सबु गुड़ाक आज मिठा थिला चेर मिठा फूल मिठा बकल मिठा गछ मिठा जहा खाइब ताकू मिठा गछर ना होची मधुरकुंड जेतेबेले राम गछ मूले जगिकी ताकू माइले मारिदेले राम पाप कले ना पुण्य कले राम पाप कले कारण गोटा डीरु को आगपटू मारती पुणी सी निरस्त्र अस्त्र शस्त्र नहीं भाई सांगे लड़ुची सी दी भाई भितर बाड़िया बाड़ी होती तमें कौन मैत्र बसिल बोली तुम एत साहस तुम्हें मारदब बाड़ी की तमें मीमांसा कर दी भाई भितर केते दूर आज संयुक्त यहाँ आपण मैंने विचार करूँ आम दी भाई भितर गंडगोल करूँ तमें मत भल पाच बोली मारदब ना आम भितर समाधान करवाटा ठीक समाधान ठीक ना आम समाधान कलेनी लुचिकी गोटा लुचिकी माइले मधुरकुंड गछ हाड़े बाड़ी मारदेले बाड़ी मारिदेबार सब गुड़ाक होगला पिता
ଯେତେବେଳେ ପିତା ହେଲା ତାକୁ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଲା, ସିଏ ହେଲା ଦାରୁ। ସେଇ ଦାରୁଟା କଟା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିମ୍ବ ଗଛରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସିଆଡକୁ ଯାନା। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଯୋଉ ବାପା ଯୋଉ ରାମ ତୋ ବାପାକୁ ମାଇଲା, ତୁ ତାରି ବାଟଟା ଜଗିଛୁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, କଣ ତୋ ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ତୁ ନେଇ ପାରୁନୁ, ମତେ ବାଟଟା ଛାଡିଦେ। ଏ କଥା କେହି ଜାଣିବେନି, ତୁ ଜାଣିବୁ, ମୁଁ ଜାଣିବି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତୋ ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧଟା ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ତମେ କାହାକୁ କହିବନି? ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଧରା ପଡିଯିବି। ଆରେ କହିବିନି, ଛାଡେ ବାଟ। ହଁ ମୁଁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯା। ପ୍ରଥମ ବାଟକୁ ଅଙ୍ଗଦ ଛାଡିଦେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟରେ ଜଗୁଛି ରାମ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଶ୍ଲୋକ। କବି ହେଲେ ବାଲ୍ମୀକି କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସୌମିତ୍ରୀ ଦ୍ୱାର ସମ୍ଭୂତୈ ଦୀପ ଦୀପ ଦିବାଙ୍ଗିନା কুম্ভকর্ণেষু প্রাণ নিক্ষেপ সমানা। দ্বিতীয় দ্বারকু ধর্ষাইকি পশিগলা কিଏ না কুম্ভকর্ণ। কিଏ ତମେ? ଆପଣ ମତେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ବେଶଭୂଷାରୁ। ଓ ଆପଣ ରାମ? ମୁଁ ରାମାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଓ ଆପଣ ରାମ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନା ଶୁଣିଥିଲି ହେଲେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏବେ ଦେଖିଲ ତ? ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କର। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ମତେ ଟିକେ ବାଟ ଛାଡ, କୁଆଡେ? ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। ତମକୁ ବାଟ ଛାଡି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା କରିବି। ରାତି ପାଇଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଯୁଦ୍ଧର କୌଶଳ କେମିତି ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମତେ ବାଟ ଛାଡ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଏଠି ବାବୁ ସବୁ କହିବ, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ କହିବନି। କାହିଁକି? ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ତମ ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ତମେ ବାଟ ଛାଡିବନି? ନାଇଁ। ତମ ଭାଇଙ୍କ କଥାଟା କଣ ତମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନିଛ? କି କଥା ତମେ କହୁଛ? ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମାନିବିନି? ମାନିଛ? ମାନିଛି। ମାନିନ? ମାନିଛି ନା। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେବି ତମ ଭାଇ କଥା ତମେ ମାନିନ ବୋଲି, ମତେ ବାଟ ଛାଡିଦବ? ଛାଡି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନ, ଓହୋ, ପାଖକୁ ଲାଗି ଯାଉଛ କଣ? ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ବାଟ ଛାଡିଦବ? ଆଗ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ, ତାପରେ ଛାଡିବା ନ ଛାଡିବା କଥା ପଛରେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୋଉଠି ରାମଙ୍କ କଥା ମାନି ନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣ ଭିତରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୃଗଟାକୁ ଦେଖିଲା କିଏ? ନା ସୀତା। ସୁନାର ମୃଗ ମା ଜାନକୀ ଦେଖିଲେ, ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, କଲା ଶ୍ରୀରାମ ଘରଣୀ ଏ ବନରେ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ଘରଣୀ ବନରେ ଦେଖି ହେମ ହରିଣୀ ସ୍ୱାମୀ କି ହର ସେ କହନ୍ତି ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ। ହେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଯେତେ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସୁନାର ମୃଗ ମା ଜାନକୀ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ବନବାସ ଆସିବା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିନି, ଏ ସୁନାର ମୃଗଟା ମତେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହ। ପୁଣି କବି କହିଲେ, ସିଏ ହରିଣୀ ନା ମୃଗ? ପୁଅ ଲାଲ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ପଢୁଛି, ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ। ଆ ବହି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବହି ହେଲା ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। କଣ କହିଲେ? କଲା ହେମ ହରିଣୀ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ
ଧରୁ ଧରୁ କରୁ ମୃଗ ପଳାବନ୍ତେ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ରଘୁମଣି। ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହରିଣୀ ପକ୍ଷରେ ଦୌଡୁଥିଲେ, କିଛି ବାଟ ଯିବାରୁ ହରିଣୀଟା ମୃଗ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଆଉ କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲା। ଏଇଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ପଡିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନା କଲେ, କଲେ ଭାଇ ଏ ହଇମିଅ କୁରଙ୍ଗୀନ ପୂର୍ବ ବାର୍ତ୍ତା ବେଦ ପୁରାଣ ଆଦି ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ରଘୁନନ୍ଦନ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ